va rester ici. Oui, oui. Lorsqu'on va t'écouter aussi, tu vas confesser demain, ok? Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Abigail Régine Njiba. Oui. Je reste sur Météo 1. Les sons de ce micro ici. Oui. Sur Météo 1, avenue Baïkouta, numéro 108B. C'est quoi le problème, maman? Minakuya kukonfese. Na confesser, je confessa que zamani na pasteur Olive, mais kufuatana na pasteur Chimbila alisema pale oringia mu nyumba ba mifumo bali kupatia nini na wewe utoka amo na nini. Ifo uyuwe bindle bintu ulipeleka bila kupatia binaweza kuentraîner mateso maisha yako. C'est pour cela que je suis ici. Kia kwanja nikingariki jeune fille à l'âge de 18 ans. Nilikuwa mgonjwa après dufu la baba yangu. Mkubwa yangu alikuyaka kadri wa Jekamini. Antubeba batoto yake kwa b'enfant sous tutelle. Mais mwile période yote ya jeune fille bwangu je n'étais que malade. Palpitation, kichwa kuma kuna namna kufunda masomo hata kiloko. Kuhangaika na magonjwa. Hospitali nafanya examen. Mnajua Jekamini ya zamani, maswali ilikuwa njoni yo. Banafanya ma ECG, bintu kani wapi? Abaone magonjwa hapana. Kisha mkubwa yangu ule mwenyewe anawa kupata musipa. Bantu ya kashi banajifanya group banaiba kwetu. Pale banaiba banakuwa kubabamba. Olia bapeleke kunani kubese restaurant plaka kaba mwiji ye mwenyewe alifanya ye mwenyewe parke. Banapika na mkubwa wangu mwanamule mirifuata banapika moya anaanza kulenga hivi. Kisha banakuwa kuacha mnasa anaanza kulenga banasema hapana twende sasa tuwapeleke sasa kula polisi. Banafika na mmoja sasa non monsieur kala la tunza mena un cadavre. Wende mbele kumpeleke kusendwe kisha njoo kuye tukujije. Mkubwa anaenda anapeleka ule muntu kuna kusendwe. Busubuhi banamuonesha sema nani ule sentinel wako anakufa. Banabamba mkubwa na ule mkubwa yangu mwingine. Banaingia mkasapa. Sasa tulikuwa na cousin wetu anasema hapana hii mambo iko mnene kazi ya Jekamini na wezi kualabika. Banafuatilisha mambo banamtafutia kwa liberté provisoire. Liberté provisoire banakuwa kumpatia après 10 jours. 10 jours déjà ile mashuka alifanya aisha kutombeka jik eko déjà na licenciement. Mambo réel nene. Apa atuna besoin na histoire ya ville biripita. Tu tout besoin na Zambi. Okay. Mambo réel ni hii. Ile saa tulipata ile magumu ya mkubwa na yangu, ule cousin wetu anatupeleka ku dini moja banita kuita sema sangu saa. Tunafika ku ile dini, ule papa ule alikuya na dessiner bitu pa papier, il a dessiné nyoka, anaweka comme étoile tout autour ya et on a fait une copie, on appelle ça copie. On a dessiné nyoka, anaweka tuma étoile. Kisha utanjika plainte yako pa ile bintu asema sema unatafuta nini? Unasema mimi ni guérison, na Yesu napenda mambo yangu ishibie nipate kazi bintu ya dini. Unafanya matras na stilo. Wewe hapo kuna sema. Kuna mwenyewe panjo anaanza kufanya ma stilo mais wewe kuna muonesha. Anabeba chini ya meza yake. Ule papa ule kama anakuwa juu ya maombi yake anaanza kuwa tunauza kafe. Nauza kafe et puis eko na parfum. Banapika kafe, banaweka maguti ya kafe mule, tunakunywa. Et puis atasema leo mtauza nkuku, banauza nkuku mweupe, banepika kama mnakula ule nkuku ule amtakula mifupa yake. Njoo mambo ya kwanza ile nilikuwa nayo ya kusema. Mambo ya pili, ile saa bananyoa paka na ile maladi yenyewe tunaenda kwa ule mwenye sangu sara ule. Haikuishaki. Banakuwa kubamba ule papa, kumba tubeba bibi babantu. Jini yake ile inakufa bantu banatoka kumupika anakimbia nenda. Ile kajini kale kanazambalala. Ile maladi mimi nilingiaka mule mwenye musangu sara mimi shikuponaki. Banakuwa kunyoa. Pele banyoa kwa bwana moyo ko divorce. Mimi naingia kubukweri paka na ile maladi ya palpitation ile. Yupa nyangaisha. Baseme yangu asema hapana. Tuko na nani na beko kuchirumbu moyo kumkatubakananga twende kule batawezi kuona kaa yako.
Tunaenda nabo banasema huyu mtoto mwanamke atakufunda sana. Hii ni chuki ya famii. Kumbe ndio banamweka mamijumu asema ashifunde, ndio ile kichwa na hii mapalpitation na shinda kutembea. Sasa njoo pale bio na mfani tutamdelivrer, il faut muze nkuku wa kumfuata kule basha kumupeleka na kufukusha ile mijumu iko pa maungo yake. Njoo banauza nkuku, anaweka bintu bya banaitaka mkikasa edika ngabakishi na kwa na chikota, anaweka maya ya moto, anaanza kunipika asema nsompo eko nanipika asema mijumu inenda. Pale mijumu inenda, mimi napata ako nguvu. Anasema palpitation na kufanya nitakupatia dawa. Anatosha kiro kia ndizi. Bebe kiro kia ndizi ukatekate, onje kunywa ile mai ile utaona palpitation itachanger. Mimi nienda vile nafanya vile, mimi nashikia changement. Mimi nikala. Après tena mkweli mule, basi meki yangu ninazala mtoto yangu wa pili. Banasema huyu mtoto wa pili unazala eko na titre ni Chilumbu. Bwanangu ashikuku yeko. Bwana sema alafu Chilumbu ça veut dire devin. Ni Chilumbu, fa mfanisha ma cérémonie, wanzo kulamuka busubuhi, huko naimba, ye ni zambi Chilumbu, ifo hivi na hivi. Bwana anasema bile byote bile mnabifanya mpaka mimi shina hapo niko Kinshasa kukaji, njoo Mungu nabifanya. Aseme kama ufanye vile mtoto wako yeye atakufa. Bwana juu ya boka anichika bafanye bile bintu. Pale banafanya ma cérémonie ile ya Bunzambi Chilumbu ile, balendaka na mimi kumutonji, banikarisha tout au long de la rivière. Mimi natanga mikulu yangu mu mai, njoo bananja kuimba ile mamimbo ya Bachilumbu, asema tunatengeneza mtoto unaishi. Kutoka kwangu tu kwa ile fashi yabo, mavertige na nyanja. Mavertige ya nguvu sana. Akwe namna nikure shida na apeti shida na nini. Mwenjaki ya bwana na nyosa ndio hivi na konde hivi nini mimi namuonesha sema hapa ifo bwana kwa arudi. Anakuwa kumcha sema kama unaendelea kukishasa bibi yako atakufa huko. Anakuwa kufika nini ananyona ndio kwa irreconnaissable. Bibi yake ya ule mwenyewe mwenjaki na yeye anasema hapa mimi na yeye wadawa tena mwingine anaweza kumfungula atashikia mzuri. Shebre tena kwa dawa tena mwingine paka ba mifumo. Tunafika kule ule na yeye aloma na yeye makuta na nkuku. Anasema njoo akwenda kukufuata ile fashi bali kuweka batafuta kukua. Na yeye anafanya maseremoni yake, njoo mimi narudia tena umuntu. Njoo bile bitu nipasha kusema vile. Kisha après tena mimi nalukula malaria ya mikulu. Benjangu kukaji banaonyesha sema banajua mama moya ni wa Bansantu. Yeye anajua kutunza. Bile banasema tena na wewe kusida kufanya nani uvale prothèse. Biko birefu tabakia tu na bilema na malari mu maungu. Yeye atatosha bile bete banakuweka mu mikulu mule utakuwa bien. Mimi naenda kule, ule mama anakuwa na kisu kake, anatwanga mafuta. Eko na weke hivi, anatosha mashisha. Sasa hii mashisha njoo lo rifinyanga, njoo ile inakufanya hivi. Malgré ça, mkulu alikupona yake. Na vile mkao kwenda kwa Afrique du Sud banweka prothèse njoo ile. Mimi nakuwa kuremarke maisha yangu mie. Niko paka muntu akulukulaka. Malari saa yote. Njoo hili. Amen. Kukintu kingine? C'est fini pour moi. Amen. Unaona butamu bwa Nzambi, bunaitaka manzambi ya mingi. Kama uningia hapa, unatoka banakonesha wafa ni wabongo, wa bien yeko pale, uningia. Wafa ni wabongo, wa bien yeko pale. Tina vile utajipata tunaanza kuluka bushiko. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est chez les gens qui cherchent les diables, sauf chez les chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas évoluer avec Dieu. Lui, quand c'est tout, ça reste comme ça. Mahom ya shombak, kusoma Bible ya shisomak, et pour chrétien. Le christianisme est appelé quoi? Imaginez-vous une personne qui a connu toute une série de choses comme ça. Quand tu pries là, tu t'attends quoi? C'est comme ça que beaucoup nous incriminons Dieu, nous critiquons Dieu, on est parti depuis Bananyombe Mission. On a eu ou pas le chercher mamie ndani yako? Eh? On a là le nababako. Banakwa kuko. Banako we ni sula tu. Parce que muzuri. Mais bien bi ndani bia cause.
Unafika hivi bwana bamba makuta haitoki. Bwana bamba makuta. Wewe ushakujua deja kuna problem. Au sema kata. Na vile mtazeka. Unaiwa ke wengi orende kufanya dawa ya makuta. Unatoa bibi. Ule bibi anakufa. Sasa unabakia unaenda kwa mtoto wa huyu abika machiko. Unaenda ulia kuonesha yule mtoto ke mimi huyu misho kuwaga bibi wa kwanza. Au sema hata. Mais on est toujours Jésus. De quel Jésus réellement nous parlons? Hein? C'est ça le problème. Répands-toi. Répands-toi. Comme ça que tu vois ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si je demande à ma maman ici, partout où tu as marché là, tu as payé combien d'argent? Ile wakati ma 50 vile makuta mingi. Makuta ya mingi. Et qu'on arrive pas makuta, ingine banamonesha jika mubulongo anajika, ingine tupa mitonyo anatupa. Donc il y a kuchoma banachoma, ça kusanga ni kuchoma makuta na makopi. C'est comme ça. Hein? Mimi sijui kama baanza kuchoma. Chez ça, on fait des copies, on prend l'argent, on met dessus, on met les poudres, on met les parfums, on met la cache, on allume les feux. Ça part. Mais quand vous venez devant Jésus-Christ, c'est la foi qui est la monnaie ici. Amen. Oui. Va, on va prier pour toi. Pasteur Safi. Prie pour là. Communication, micro. Et le micro du pasteur. Répétez Kishamir. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Que ta miséricorde Que ta miséricorde parle en ma faveur. parle en ma faveur. Que ton pardon Que ton pardon parle en ma faveur. parle en ma faveur. Que tout ce qui a été mis en moi, Que tout ce qui a été mis en moi, par le nom puissant de par Jésus, le nom puissant de je Jésus, renonce à toi. je renonce. Sors de moi. Sonde-moi. Sors de moi. Sonde-moi. Sors de moi. Sonde-moi. Sors de moi. Sonde-moi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Bwana Yesu Jésus. Kristo. Bwana Yesu Kristo. Cérémonie yote Cérémonie yote balinifanya balinifanya conscient conscient ou inconscient ou inconscient juu ya magonjwa. juu ya magonjwa. Leo Ninatubu mbele yako, ninatubu mbele yako, unihurumie. unirumie. Kyote kile Kyote kile akina kyako par par le nom puissant de le Jésus nom puissant de kitoke Jésus, ndani yangu. kitoke ndani mwangu, Itoke ndani yangu. kitoke ndani mwangu, Itoke ndani yangu. Itoke ndani mwangu. Itoke ndani yangu. Itoke ndani mwangu. Itoke ndani yangu. Itoke ndani mwangu. Itoke ndani yangu. Mshimamishi. Itoke ndani yangu. Itoke ndani mwangu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Esprit yote impur. Esprit yote impur. Par le nom puissant de Par Jésus. le nom puissant de Libère-moi. Jésus. Libère-moi. Libère ma vie. Libère-moi. Libère mon corps. Libère-moi. Libère mon âme. Libère-moi. Libère mon Libère esprit. mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon Au esprit. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Par le Jésus. nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Et par le Jésus. sang de Jésus. Tout esprit impur. Entrez en elle. Par le nom puissant de Jésus. Il est dit comme ma cérémonie, mon sacrifice. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Out! In the name of Jesus. Kilikala ndani yake. Mjina la Yesu. Seremoni yote ya mnyumba baba yake. Seremoni yote ya kuba devin, ya kuba fumu. Par le nom puissant de Jésus. Dans son corps, dans son âme, dans son esprit, par le sang de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout esprit impur. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Sors d'elle au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Toka ndani yake. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Out. Au nom de Jésus. Out.
In the mighty name of Jesus. Oh no. Oh no, Jesus. Au nom de Jésus, déclaré libre par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ça ne coûte pas l'argent. Ce n'est pas comme une piqûre. Quand on achète banata kutwanga shindani ndio unaria kubutoto. Hypothèque ta personnalité et rachète ton âme. Amen. Dis ça à ton voisin. Voisin, hypothèque ta personnalité. Sacrifie ta personnalité et sauve ton âme. Sauve ton âme. Amen. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jina yangu ni Kafuku Chibambo SP. Mambo yako nini? Mie mambo yangu mina kwa kukonfese njuu. Mina toka mbele mfamia ya bashefu kutimie. Problemi yetu mkizazi ketu kilikuwa ya kuolewa. Seke utazala batoto me pour njuu ya kwenda kubukweri c'est tout un problème. Sasa njuu ya kufasema bakowe tulienda na rafiki yangu moya kwa mfumu moya. Mukatuba tunafika tulienda mupori bana tunawisha mai. Mukutunawisha mai manguo ilibakiaka kule. Mukutoka kule tunarudia tunafika kwa nyumba ule mfumu miriendaka nikapataka bwana. Et puis après avoir kupata ule bwana nirudiaka tena kwa mfumu. Antosha tena dawa ananipatia ya kuvala kubwana mke na ya kuweka ingine ni njukumabo na kunywa. Hapo unatosha kubuchafu unatwanga unaweka mchakula. Mimi nakuwa kuhenose bile vitu. Unabeba buchafu bwako unaweka mchakula. Ndio. Unapatia Bwana. Ndio. Amen. Ndio pale kunaona bantu wa mingi beko na babwana kunyuma mbeko bibwelewele. Kazi ya Bwana ni kucheza damu, kazi ya Bwana parce que Biblia akwasha kuua akili ya Bwana depuis zamani. Amen. Beko ba mingi hapo. Bali beko nafanya bile bintu. Beko ba mingi mukachikachi yetu. Bali beko na mambo kushingia hii. Ata buloji aina malari. Aina aya. Unayo kuku mtoto mwingine manamuzala mamaka na kufu. Banambeba banaenda kumwachi kwa nkambo yake. Kambo ana na makuta na bya kweneana njoo ya kumukomesha. Anabakia muyuwe kuna kula bintu vyote vyote anajiretrouver bushiko kuna luka. Aina yeye njoo ana itabule buloji maisha. Et il s'est retrouvé là-dedans. Elle ne sait même pas c'était venu comment et comment je suis là. Et pour le dire, ah ouais, pas parce que tu dois sortir de là. Tu n'es pas entré là volontairement. Ici, au Katanga, il y a les sorciers du nord et du sud qui sont assignés à détruire des églises. Et chaque nuit, ils font des réunions pour donner les rapports de chaque église. Et ces gens-là sont dans cette église. Tu peux passer pour dire que Dieu me pardonne. J'ai pris autant d'années à combattre cette église pour que je chienne de Kumbe. Aïe, non, sauve ton âme. Amen. Oui, Koukman Bouingé, maman. Ndio abikwishe pale. Après pale tena wakati mimi naingia kubukweri tunakuwa na jikomplike tena atuikale salama. Nilitokaka tena mimi nenda ku village yetu. Kambwangu alikuwa kingariki mjima. Kambwangu akaenda kunipeleka tena kwa mfumu mwingine. Tunafika kule tuenda kumutoni bana ninausha mai tena. Tena na kule kwa ule mfumu tena akanipatia tena madawa yingine. Après mimi nekala kubukweri inafika mu 2001 ninakuwa na problème kuzala. Bon mimi siku confessa que mimi ribebaka paka bile bintu mimi natupa et puis mimi nenda kwa église mimi naanza kuomba Mungu ananifaa grâce mimi naanza kuzala. Njoo leo mimi lipenda ni confesse ko biote byenye nilifanyaka. Après pale tena avant pale nilikuwa natoka na babwana babenye bao marié avant que niolewe. Mimi nilipenda biote ni confesse leo.
Amen. Applaudissons le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Amen. Homme de Dieu, vous allez intervenir. Va là-bas. Tu as trop incriminé Dieu, mais tu connais toi-même qui tu es réellement. La Bible dit, étroit est le chemin, il n'y a que trop peu de gens qui trouvent le chemin du salut. C'est là qui ont le cœur disposé. Tu as fait trop le commerce, rendre une fois une année. Bile bio tu ribam bien commerce, ni dao. Ma sœur, félicitations. Merci. Je commence par dire félicitations parce qu'elle a exposé Satan en spectacle. Amen. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Devant Dieu et devant les hommes, Jésus-Christ t'a libéré. Amen. Personne ne peut encore te rappeler ton passé. Amen. Parce que tu as aujourd'hui accepté que le salut entre dans ta maison. Amen. C'est ma fils de David. Fils de David, Aie pitié de moi. aie pitié de moi. À cause de ta miséricorde À cause de ta miséricorde et ta bonté, et ta bonté, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, à partir de ce moment, à partir de ce moment, j'ai choisi j'ai choisi de te suivre de te suivre avec tout ce qui est à moi. avec tout ce qui est à moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis ta fille je suis ta fille et tu es mon père. et tu es mon Père. Prends contrôle de mon être. Prends contrôle de mon Prends être. contrôle de mon esprit. Prends contrôle de mon Prends esprit. contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon Prends âme. contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon Prends âme. contrôle de mon Prends âme. contrôle de mon âme. Sois guéri. Vous voyez ce que ça peut faire? Applaudis le Seigneur des Seigneurs. Son âme, à partir de maintenant, là, totalement libérée. Amen. Ne cherchez pas à aller fouiller dans son passé parce que vous ne la trouverez plus là-bas. Le salut, la joie du salut, elle va le vivre dans sa vie. Maintenant, seulement, prenez-moi à témoin, vous allez vivre cela. Ne prenez pas le temps de cajoler les péchés. Ah non, si je veux parler de ça, oh non, on dira que qui n'a pas pris les hommes d'autrui ici? Qui n'a pas pris les femmes d'autrui ici? Alléluia. Et peut-être certains d'entre nous, nous sommes encore dans ces rythmes-là. Et quand Satan est exposé, c'est pour que cela ne revienne plus dans nos vies. Et que la personne soit totalement libre. Amen. Et ne le fait pas devant nous. Ils ne le font pas devant nous, mais ils le font devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu voies que dans quelle rivière tu es, je pense que tu n'auras rien gardé en toi. Alléluia. Amen. À cause de celui que tu as cru, que la grâce et la multiplication entrent dans ta maison à partir d'aujourd'hui et à jamais. Amen. Applaudis très bien. Amen. Plus so kuna pika mikono, plus bia kuna bia kuna chamuka. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que la confession peut faire. Allez demander aux gens, bale barikwa na buloji boku bantu mumokini na mumanyumba. Quand tout le monde commence à se plaindre dans le village, où le monde anavimbaka mikulu na ntumbu, ashita kufwa.
atangaika ti na pala tasem muite bantu bote ni tout. Là, ce n'est pas même dans l'église, hein, mais c'est la loi naturelle de Dieu. Bantu banafiki hivi, muni rumi bandugu yangu, minjo miranza kula aba bantu bote bananza kufuapa. Bwa basha kunikali pa mikulu, muna lalamika wo anakata mpepo. Il est parti. Son chemin est fermé jusque par la tatou. Ana Touboville, boum, la mort. Dieu n'a funguka. Et ce n'est même pas devant l'église. Devant, nous les appelons Benomgalem. À combien plus forte raison quand il est fait devant le trône de Dieu. Amen. Ton chemin grandement ouvert au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, maman. Comment tu t'appelles? Jina yangu ndiko Claudine Nyota. Oui, maman. C'est quoi ton problème? Mina kwa kukonfese, misha konfesaka me konfesaka ibi mina fia kusema leo shiabisemaka. Njo miri chunguza tena maisha yangu, mina juge tena kukonfese. Probleme yangu paka loatama miri après kuzala batoto yangu ba3 mire ndaka tena minapata bwana wa benyewe. Ule bwana wa benyewe alikuwa bababu, alikuwa mkubwa kunishindia. Minaanza kuvivre naye. Après bibi yake akayuaka ile relation, akaanza kwa kuniatake, kwa nikombanisha bia vile. Aranza unifuata eko na ni supplier akusema ke wewe uko mtoto kiloko, pourquoi unatoka na bababu sa babako? Wewe shuku uko jeune puis uko mzuri unapasha ta kuikala mu bureau. Juu ya haya vile kanzo nyetake pa bantu kibuki ni bamba mimi namonesha bureau yangu njo mwenye bwana wako njo bureau yangu. Alors tunaanza continuer pa kuishi naye. Ule bibi yake naye kula kanza kwenda kwa ma commerce na ya kanza kutokaka naye na babwana bengine. Après babambaka makoji naye kule et puis alikufuaka na ule mwenye bwana bakanza babambaka naye makoji. Anakufa, ile saa anakufa ule bwana anakuwa anapeleka mari kwetu. Nitafutia nyumba, ananiweka. Ile saa tunekala naye nyumba moya, miri pataka mimba, ile mimba ilitokaka me involontairement inatoka. Ile saa inatoka, mishkonaki ata damu sa hivi muntu mimba inatokaka, kwa tu ni tache tu moi mu sous-vêtement et puis mishishike tena masini ya grossesse. Kwenda hospital banasema mimba ishakwalabika il faut banfa kirtage. Ile sa banfa kirtage amukutokake kintu. Mutoka tukanyama tukamoya hivi. Amutoke kintu ya kusema ke ni mimba inatoka. Et puis docteur ananiambia sema il faut prier. Ile sa tulikala naye. Bon, mimi naanza tafuta kuzala parce que Dieu ni profiter. Kuzala kukui. Maleki wangu moya anasema kuku muntu moya kuma golfe malela huku eko nombeana. Ule mama na ye ni paka saba masangu sa. Asema akombea batoto ya rafiki yake bwanangu. Mfimo alikuwa anaanza kufasa ka trouble anapona na mwingine anapata bukweri. Ananipeleka kwa mimi na dadangu parce que le dadangu na ye ashozala hapa mtoto moya buzazi bunakachika. Arumpeleka kwa mbele kisha banawaza ke banipeleke na mimi. Lesa bananipeleka tunafika kule tunaingia kuingia mu nyumba ifale munaingia vile muifatana. Kama unafika kule ni kubeba majeton. Ula rifika avant njo anaingia. Sa vile shitu kwaka ba 3 famille mie dadangu na ule mama leki turingira pamoja. Tunafika ashikombaki ata ashiombaki astayaki ata
au nom de Jésus, ashitayaki ata jina ya Yesu, akukwaki ata Bible wala nini. Ana niweka epe moya kukichwe kuforme tusa masini ya ba kiro. Ananyeka pa kitofu yangu, mimi napandisha bodi, ananyeka pa chini ya kitofu. Anasema, anauliza mamake ya mtoto kwapi? Na ule mama leki anasema, mimi ndio mimi na represente mama yake ashina ako. Anasema, huyu mtoto na huyu ni paka mtu mmoja ashakubabeba buzazi. Alors que mimi déjà pa mimi nilikuwa na batoto wangu déjà bote ba 3. Ananyeka kile kisu kyake ile epe yake hapa, après munatoka mai moya hivi ya mweushi, anaweka nkopo ya inox. Ile mai na mwenkia mwile nkopo ya inox. Paka kitofu kyangu hapa, njo pale pakanza utoka ile mai. Après anatosha tena nywele paka mukitofu, munafunguka nywele natoka, nywele ko tusa bazungu. Kisha natosha na bag moya, mabagi ya bakatolike nikala tuma biviringo tusho junguluka. Aintosha pa kitofu. Le même bintu akintoshaka njua bila akintoshaka na ule dadangu. Après, miranza kushikia paka boko mesa Mungu. Parce que mwile nyumba, miranza tukona mo sispe, par rapport à vile tuanza fataka mafilma makarashika, mesa, ikutusaba nileta tu kwa kufashi mwa ya mubaya. Miranza komba buluma Mungu nishikure buloji. Ile ni shiku ya kwanza. Shiku ya pili tunenda, ananiweka tena pake ile epe, anatosha po tena mai, anasei mai, njo mai yankunde, njo le inafanya ke ashikonservar. Kisha ananipatia mai moya kwa shaweka mafuta ya mpafu, mina kunywa. Anasema tia tunafika kunyumba ni bebe hii Neftali. Ni twange poudre, ni shote mai mubidon, ni weke ile mai mubidon yanze kunywa, itasafisha ntumbo. Ile shiku niritiliza ile mai, nilifanyaka diarrhée na vile burikachikaka. Après mina mwita dadangu mesa huku mishina bien. Parce que ile sa miranza fois diarrhée mirichokaka, mina shinda tangu vya kulamuka. Miranza fois diarrhée pale pa kitanda. Dadangu na yana mwita mama leki na yana mwita ule mama. Ule mama nasema haitafaa kintu ni buchafu buku natoka. Après ça muvile mirichokaka mina sa ashitarudia yako tena. Kisha dadangu na yana beba decision sa ashitarudia yako tena. Na ile mambo inakachikia paka pale. Njo ile miripenda konfese ya kwanza. Ya pili, ile saniko mutoto, mirendaka kwa kuzini wangu moya kukotea baba bangu. Kwa ule kuzini kulikuwaka dadabo moya, muile tan alikuwaka ata na 18 ans. Mimi kulikuwaka mtoto kulikuwaka na 10 ans. Ule dadabo ule turanzo lalaka na chambre moya. Bushiku utona kamisha ulala ananipanda, ego nanifasa vile sa bibi yake. Alors que yeye alikuwa mwanamke. Natembea na mimi kana na shikia c'est du lesbianisme. Amen. Oui, endeleshe madame. Kama nakuwa excité aranzo nikoriaka. Kila shiku kana fa ile maakti yake ananikori. Mimi shikwanzo semaka. Après bananitosha tena kule bananirekipere kwa nkambo wangu kule miranza kukalaka. Mimi narudia kule. Asa paka hapa muku kufuatana tu na hii mafundisho njo mimi nakumbuka mimi asema ni renoncer parce que mishiwe bile alikuwa ananifanya pa maungu na ile mikoa ya ranzo ni koriaka. Ile ni ya pili. Ya tatu, ile sa tulikuwa batoto mu quartier tu mulikuwa ba mama bo bawiri, bale ba mama bo balikuwa ba veuve. Et puis abakuzalake mu maisha yabo. Balikuwa kama mafasha kwa chana para mule mu quartier.
mie na benzangu tuanza fanyaka bushuka, tunacheza tunabeba maibwe, tukunenda kumpika mkambabo moya, tutapika pa malata yake. Kama natoka ila chambula, shi tunashikia plaisir, tunakimbi paka vile. Tutampika maibwe, tunakimbi. Kila shiku bushiku kama tunashikia sa tukampike, tuenda pika maibwe. Ule nkambabo akanza kutompolaka, akanza kufingaka, akanza chambulaka. Memwile moma ile shikwanze mishi kwanza kona keni mubaya. Mwingine naye alikuwa na micha mapela mumpango yake. Turanza kuendaka, kama tuna makuta tunaenda tunamuza, kama tuna na makuta tutapanda kumichi, tunaiba mapela, ile saa tashikia, anatoka munyumba, anaanza tufukusha, tunakimbia, tunacheka paka vile. Tuanza kuifoke ilikuwa sa plaisir, mais avec le temps minona ke ilikuwa mubaya. Njole mi kwa kukonfese tena. Ingine nayo paka kule tukwa kubankambo yangu kurukwaka aba bambuli bengine babetaka sa bifwebe. Bale bambuli balitoka Kongolo. Bafikia kule kwa nkambo yangu. Après ile mashiku barifanyaka banakuwa karibu na kurudia, banasema ke ifo kufunga batoto kubaficha asabeko wazi. Njo barituchanjaka, banatuchanja manchanjo huku mikono kumikulu na huku kumpembeni huku kurishikio. Njo ile tena mimi kwa kukonfese. Ingine nayo pa kule kwa nkambo wangu kule tulikuwa nikalaka na mama Leki, meashaye kufaka. Ule mama Leki lwaki alikuwa na maisha yake, aranzo tokaka na bazungu, ba autorite, aranzo fanyaka kama eko napika chakula, utona kuku kilulu kimoye hivi kinatembeaka mpori, kama muntu ata na fa grand besoin mpori, kile kilulu utona kinabeba ile buchafu ile kinajunguluka sana mwa buchafu bule butakaukia kile kilulu. Post-grotte, tu viens là, pour ceux qui connaissent bien, post-grotte. Inikala kinabeba mavi nenda ushika. Oui. Asa njo akanzo bebaka kile kilulu kile ataki kausha anakitwanga na ile madeshe ile makaka ile anakitwanga. Samoya akanza kutonisha kama munakipata munailokotia, tuanza ashi kumulokotiaka tunakuwa tuampachia. Atatwanga ile kilulu ile anaifanya poudre, anaichanga muepisi. Anaichanga maepisi bale kame kona ule bwana utona ampikia chakula, anamwekea ile manini ile kilulu ile mchakula anampachia. Asa ile saa anzo mpachia, kama anapika machakula vile atapika byakula bya kuachana. Sa mwashi ni ndakala bien sombe ule anampikia manyama. Juu ya tamaa utona ile chakula kaba naacha atasa mutupe, shi tuanza kuriaka. Amen. Demande à ton voisin, na bia kufuata banamuke. Ushakula bifia ndala ngapi? Demande. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont trouvés polygames. Abakukwe mwali ya polygame. Uniquement mubarafiki unaona nyesa nakupendaka sana. Tu commences à sortir avec elle, anaenda kutafutia kivya ngana. Unajiretrouver na deuxième femme angaye batoto musudu. Unaenda kutafuta watatu, unatoka na akukwe mordre ya koa. Tu te retrouves que usha kubawo parce que ukula bintu bila wewe mwenyewe ukuyo mule. Et aujourd'hui tu es polygame. Amen. C'est comme ça. Il y a toujours la répercussion. Chaque fois qu'on sert Dieu, il y a aussi la répercussion chaque fois qu'on sert les diables. Oui, madame.
njo ile miripenda kukonfese ke Mungu alihurumie ko bishikwe na efe pa maisha ya batoto. Non, non. Habite à côté de effet pour Maïcha Batoto. J'aimerais que tu parles pour l'enfant. Par rapport à la vie de ta maman et ce que ça a donné comme solution dans ton problème. Les répercussions sur ta vie. Applaudissons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Applaudis très bien. Amen. Dis voisin, hypothèque ta valeur. Sacrifie ta valeur. Sacrifie ta valeur. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Amen. Amen. On continue et on termine par là. Miripenda avant niseme namlomba kwa mtoto wangu wa kwanza pardon, anipardone ko parce que mambo mimi nasema hakuna mtu ashoijuaka. Mi kwa kuyuwaka babangu na misha kukomea, misha fika deja mu deuxième des humanités, njo mina sasa babangu wakunizala. Avant mi kanza kuyuwaka kie babaki ula ananifuatia njo babangu. Jusqu'à pale mina komea un jour pale mina komea un jour jo mina kwa kona baba babo bawiri banakuya bananilamukia bananiuliza mama kwa kwapi. Mina sa mama natoka. Banasema kama nakuya utamwonyesha se papa fulani na papa fulani barikuya hapa. Nasema okay. Mishiku yake se parmi pale baba babo njo peko babangu wa biakweri. Hii miaka yote mikanza yakasema babaki ya ule muloko wangu njo tena paka babangu. Paske bari ni paka njina ya ule papa. Kumbi ile sa mamangu alikuwa na vivara na babangu après bikaishaka pale binaisha baba mir kwaka deja mamangu akawasha kupata mimba ya 2 mois yangu pale bana disepare. Papa kula nenda anayosema mimi naacha bibi yangu mimi namwacha yule mwanamke na mimba ya 2 mois. Après départ yake mama anakuwa anapata bwana mwingine ashikumonesha ke niko na mimba pana. Ambebele mimba anampatia yule papa. Ule papa na yeye na vile anakufa aliwaka paka ke niko mtoto wake. Ananipatia na njina. Kisha ule papa ile sana kwa kutokea banani presenter ke ni babangu. Mimi sasa huko babangu je? Hima shikuo torukuyaka wapi? Et puis mimi na souffrir hivi orukuyaka wapi? Njo ananiambia ananiexpliquer vile bakachanaka na mamangu bakamfukushaka njo kwa oncle wa babangu parce que yeye alikuwa kasa Mario vile ashikwakie na kintu mwile mama mangu jo akaanza kumsuporter mwile yenye famille yake bakaanza kumsaidia nayo. Njo bakamfukushaka ile sababu bamfukusha anarudira kwa bibi yake wa kwanza. Après akaanza kulizaka evolution ya mimba na mtoto bakamoneshaka ke nani anto alizalaka mtoto wakufa parce que bakupendake ayueke ni kwako na yana yapaka sema bakinizalaka mishakufa. Merci, mère. Merci pour ce détail-là. Entre maintenant dans ce que cela est venu sur ta vie parce que le temps est en train de passer.
mpaka vile mie barini presentaka baba mwingine alors que mimba ilikuwaka ya muntu mwingine. Mina mile sa miranza kukomea, miranza kuvivre na garçon mo hivi akwa kumasomo na mi kumasomo. Me ule garçon akwaka na bibi deja eko kumasomo meko na bibi na batoto kwabo. Paka lesa niko na ule garçon miranza tena kutoka tena na homme marié lwa matama. Mukutoka naye miri pataka mimba. Pale mina pata mimba mina ngaria nitaye huyu homme marié mina shikia parce que na yale kwa mkubwa. Mina shikia mina taya ule alikuwa wa hygiene. Na hivi akula muntu akiwaka sema mimba ina ya ule miritaya. Na hata batoto wangu abajuwaki. Mi mwenyenjo mi kwa kamisha ufunga le secret. Bote banaya sepaka sema bababo ni ule. Amen. Nous avons dit il y a des péchés générationnels. Tu vois, où il y en a kufa cancer. Au Nazala, où il y en a kufa cancer. Où il y en a Nazala, où il y en a kufa cancer. Il y a un problème. La façon dont la maman a vécu, c'est la façon dont elle aussi s'est retrouvée là-dedans. Déjà, c'est quoi? Il y a une malédiction. Amen. Et qui peut terminer la malédiction? Il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Jusque-là, et qu'on a âge, il y a que, quand Dieu le libère aujourd'hui, vous allez voir sa vie demain. Elle peut encore faire une meilleure vie, plus que tout le monde qui a bien grandi. Amen. C'est ça, ce qu'on vous exhorte. Les jeunes filles qui avortent, ils peuvent être pleins ici dans l'église. Laissez-la partir. Dis, voisin, laissez-la partir afin que tu grandisses. Laissez-la partir afin que tu évolues. Parce que ça te retient. Merci beaucoup, maman. Homme de Dieu. Merci. Applaudis encore, très bien. Applaudissons très bien pour le Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a subi la honte pour que toi tu sois lavé. Amen. Il a subi la honte pour que toi tu sois lavé. Amen. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie maintenant. Amen. Sois sanctifié, sois sanctifié. Que toute malédiction sur ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. C'est la tombe au nom de Jésus-Christ. C'est la tombe au nom de Jésus-Christ. Que toute honte, que la robe de honte que l'ennemi t'avait fait porter, que cette malédiction, à partir d'aujourd'hui, s'arrête sur ta vie, sur tes enfants et toute ta progéniture au nom de Jésus-Christ. Relevez-la, relevez-la. Répète après moi. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit. Tu as dit dans ta parole. Dans ta parole. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués vous et tous chargés. Qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Devant le peuple de Dieu. Devant le peuple de Dieu. Et devant toi, mon Seigneur. Et devant toi, mon Seigneur. J'ai confessé. J'ai confessé. À partir de ce moment. À partir de ce moment. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos.
Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Là où il y avait la douleur, Là où il y avait reçois la- la joie, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie dans tout ce que tu vas faire. Que le Seigneur qui console les âmes blessées et meurtries te donne la joie, la joie, la joie, la joie. Alamuki, umulamushi. C'est mon corps Mon corps est le temple du Saint-Esprit. est le temple du Que Saint-Esprit. tout ce qui était en moi comme souillure, Que tout ce qui était en moi comme à souillure, partir de ce à moment-ci, partir de ce moment ici, que cela soit coupé au nom de Jésus. que cela soit coupé au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, j'enlève j'enlève la bague de la honte la bague de la que honte l'ennemi m'avait fait porter. que l'ennemi m'avait fait porter. Cette bague Cette bague qui a été coupée qui a été coupée dans le culte de dimanche, dans le culte de que dimanche, cela ait des effets dans ma vie maintenant. que cela ait des effets Maintenant. dans ma vie maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Vous voyez ce qui se passe? Niwe nani? Niwe nani? Sema mujina la Yesu. Niwe nani? Hein? Niwe nani urimuvike ile bag? Ile bag urimuvike hayo nini? Moto ndani ya kinywa. Moto ndani ya kinywa. Identifie-toi, identifie-toi. Identifie-toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus fort que toi. Il a confessé devant l'assemblée de Dieu, l'assemblée des peuples de Dieu, les gens qui sont sanctifiés. Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Parle. Le feu, 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 le feu. Moto yanze kupanda, moto yanze kupanda, moto yanze kupanda, moto yanze kupanda, moto muntumbo chini ya mikulu, skeleti yote iwake moto, nywali iwake moto. Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Moto, 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 moto. Yanze kupanda, yanze kupanda, yanze kupanda. Alliance yote ya kizazi, alliance yote ya kizazi, malediction yote ya kizazi, leo anamikatala, leo anakatala, anasema hamutarudiaka tena maisha yake. Moto mukinywa, moto palurimi, moto muntumbo, moto. Anakuwa kumidevole. Yesu ndio anakukomande. Yesu anakukomande. Yesu anakukomande. Mpaka mujitai moyo moyo. Moyo moyo. Ni nani? Ni nani wa kwanza? Nani wa kwanza? Acha vile. Sema. Ni nani huyu? Katika jina la Yesu, moto, skeleti wake moto, lurimi wake moto, mpaka unaidentifie, ndio mpaka unasema. Nateso maisha yake sana. Ni nini mnafanya maisha yake? Biote. Biote. Anze kutaya moyo moyo. Biote. Sema moyo moyo. Kia kwanza kile mnafanya ni nini? Bati. Bati yake. Mlifanya nayo nini? Tuko natumika nayo. Wanatumika nayo? Chini ya mai. 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 Ya pili mnafanya nini? Sema mjina la Yesu. Hatuna nata.
Soyez tourmentés. Anza kusema. Ya pili mlifanya nini? Ana na bukweli. Hana na ndoa. Nani yule anabeba ile ndoa? Ni kia famille. Ni kia famille. Ya tatu. Ya tatu. Tunabeba vyote. Makuta yake vyote. Vyote tushakubeba vyote. Sasa hii sura ya richesse, ale, ikale kimya. Hii sura ya richesse mnamuvika kake kunaonekana sasa kuna makuta. Meana nayo. Ni nani alimuvika? Makuta tuko nayo. Makuta shindo tuko nayo. Unaiweka wapi? Tuko nayo chini ya mai. Sasa radi ya moto ipike chini ya mai. Ile fash dada toka kumkongo. Pasteur Pélagie, vous allez me voir après le culte, hein? Vous allez me voir après le culte. Chini ya mai. Radi ya moto chini ya mai. Radi chini ya mai. Ile nyumba, ile murichunga mari yake. Radi mjina la Yesu. Mai ile kauki. Ile mai ikauki. Ile mai ikauki. Mai ile. Franga yake yaanze kutoka. Rudisha. Ile sura mlimuweka anaonekana sasa kuna mahari. Meana na kintu. Ile franga yaanze kurudia. Irudie. Anza kurudisha. Rudisha. Unipe mie. Leta hiyo. Yesu anasema leta hiyo. Kuanzia leo hivi mnairudisha. Mshikabebe tena mjina la Yesu Kristo. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Allez. Ni nani anachunga vyako chini ya mai? Amen. Huko vitu vingine paka wewe mwenyewe unaisema mkinywa yako. Amen. Njoo deliverance ningie. Muoneshe voisin, sema voisin. Kipande ya muchi. Kama hata inafanya miaka 10 chini ya mai, haitageuka kuwa mamba. Amen. Kama unatubu, kama unaacha, salut inaingia ndani ya amu yako na unakuwa mtoto wa Mungu. Amen. Malgré ça, kama unasema no, ndio mimi nakuwa mkanisa kuikala, c'est vrai, utikala, tutaimba, tutashukuru Mungu, tutasifu, mais wewe ndio mwenyewe unajikoze retard. Amen. Vitu vingine ni kutubu tu. Vitu vingine ni kuichika tu Yesu akusaidie. Parce que sinon tu es en train de causer ce qui pouvait arriver aujourd'hui. Tu le tires dans 5 ans. Tu le tires dans 10 ans. Et finalement on a conclu nasema Mungu ashitendaki. Amen. Mungu atujalie neema mjina la Yesu Kristo. Applaudis encore très bien. Amen. Quand Isaac a gardé silence, la stérilité de sa femme a fait 20 ans. Jusqu'au jour où il a résolu de contacter l'Éternel. La femme est devenue féconde. Ce que tu caches t'accompagne jusqu'à la vieillesse. Comme il faut 3 pour qu'il faut coucher à 80 ans, oui, moi, je cache quand ta femme à 80 ans. Amen. Le temps, c'est maintenant. Prends la décision. Hypothèque ta valeur et sauve ton âme. Amen. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Gisèle Dissache. C'est quoi ton problème, ma sœur? Bon, je vais confesser par rapport à la ville de Tukunaïch. Mon famille est tout Kambwangu muzala babangu. Akika na makuta sana na zaidi.
Sasa selon explication asema makuta ke ariaka eko na yashika makuta ya mantuku. Mais ariaka na enenda kumai kule ku village abo ena jendula bantu. Surtout aranzo jendula ka bantu bamimba. Ataba jendula paka vila ba jendula. Sasa yeye ariaka anshu protéger ba toke jwa zalaka baba betu ba 5. Pale anazala ba 5 ba 3 banakufa babangu mkubwa na babangu ndo akomeyaka. Sasa amupianisha kabio babangu. Pale babangu anampianisha pale banakovumbula kumukinyabu. Asema yeye joko nateswa bantu mumukini ndio bamlapidaka. Pale banamlapide jo babangu banakimbia, babangu anakuyoku, ule babangu mwingine anaenda Kishasa. Pale papa anakuyoku anafunda anapata kazi kujekamini. Anatumika kujekamini arendela kena pratikele ma bintu apianaka kwa babake et puis na ma bintu bya banzolo abakishi. Bikazofanyika kama munyumba yetu. Deuxième confession yangu mimi kama munyumba mamangu muloko ndo alinichungaka. Sasa na mamangu muloko alikuwa ni deuxième femme. Mimi ndio alikuwa na watoto wa 4, mimi ndio nilikuwa fi wake tu moyo. Sasa mvile tunikala ni hapa mkombo ko ndio mimi naanza kuona vile bitranzo femme mimi babi kreke bien. Ndio mshambre yake aikupashake mkwe lumière. Na mshambre yake aina kukolopa. Paka mimi ndio nianza kumfugia papa manguo na kumkomea. Arrivé à un certain moment, mimi naanza kuona sabi na tena bien mimi nakatala kwanza kufulele manguo. Pale mimi nakatala kwanza kufulele manguo tunaanza saa atupatana. Hapa na hapa ashukeke infidèle atakwa ule babangu malikuwa kwa deuxième bureau. Shiku moya anaanza kunitumaka na tuma mikanda, ninaenda tu kwa papa mwa munyumba. Kwake tafika hivi mimi nampatia mkanda papa nasoma anaingia na mimi bintu mu envelope mimi nakuwa nampelekea. Paka niko nentaka kila siku paka vile niko nentaka. Un jour niko nentaka nayo mu barabara experience se fungula mbebile bi mu envelope. Na fungula. Anaanza kumwandikia rendez-vous ya hotel mimi nafunga. Mimi naenda na mimi nafika paka vile nampatia. Ule papa anafungula. Mkuja tena experience se fungula one kile banaleta. Na fungula kile banaleta makuta. Mimi nakuwa mimi nampatia. Pale mimi nampatia mimi namwambia sema mama kimite kulo tumako. Pale mimi washazo anaona mimi namwambia sema mimi fungula mimi nasoma vile biku ndani na mimi vile biku ndani mimi sitaanza tena kwenda kule. Pale nikaanza na mumatuki na niko nendaka mimi fika siku moja kipuntula. Pale nikipuntula hii mkono wangu inafasa inaponyoka. Na bilo langu aka kakilole ka mwisho akachofwa. Ndio pale nilisikia makai na mimi sitaanza kwenda na kuile model yako. Mimi sitaanza kwenda kama unaniforce kwenda mimi nitamuonesha papa. Ndio mimi ule papa vile kanikombisha nianza kutapaka papa. Mimi sasa nitamuonesha papa. Mara mwa kuanza kwa matiraima tunekana. Kuna kwa juu tunaanza femme famille chaque année kukubale beko nenda mu voyage mu Canada. Mimi fanyaka 5 fois mimi na raté le voyage. Ni paka tunaenda passeport ya bote tatoka yangu haitoki. Paka vile. Sasa hapa mkomba John yonaka chukuma kushingishi na mbona mamangu mloko na mupika sana. Temani mupikaka. John yonaka sema ana ni babe. Naso nikutishika vile vyangu na show babe. Ndio tunaenda na esa mu barabara. Mkusa ima mchanga mbalabala pakwa kibasha rafuna kile kibasha anachumbuna juu nianza kutumika nikitumike makuta nampataka paka yeye no utona makuta nampatia utase wao kuna badala monta ingine hata kwa expliquer monta ingine paka vile juu mkumpiga muna shikwa ananikutisha ile tumakupon tuleta mapassport kubushingishi na 70,000 francs asema bebe ndio depuis là ndio mimi napata kazi na mimi naanza kazi mimi napata mimi economiser kwa makuta na bambika ndio confession yangu ile niko nayo kufanya. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Amen. Du voisin. Chambre noire. Sans lumière. Mais bantu beko ningia ndani. Aona na chambre noire kunyo. Mola mwaka que ni allumette ni bougie. Mais bantu beko na développé manchu ya kuona mungiza. On avait parlé de ceux qui se vendent dans les marchés noirs. Il y a où il y en a confessé. Habito ko kuba pasteur. Ko manyumba yuaka ke lumière ata. Kama ko ningia mule, ko ningia na ro.
Mais huko naona bile biote unaenda utafutana. Amen. Kama unaingia mshamba na kama unatoka kile kisha na mata maongo nyingine. Giza. Maisha yako yote giza. Amen. Wenjo unaoa bukoyo bwa benyo. Unichika kwa deuxième femme. Bana wa troisième, unavua la pantalon, unauza mabwembo unaenda combat. Huyu pato yana bibi. Hein? Le deuxième et le troisième femme même trop la bataille. Quand on chikie bwana ko ekupala na mtu parfois ni partenaire wako directement na tokele na mabwembo usha kuvala trailing. Wewe uripata kwa nyumba yana bibi. Dis voisin. Voisin. Demain c'est ton tour. Demain c'est ton tour. Dis-lui très bien voisin. Voisin. Demain c'est ton tour. Demain c'est ton tour. Amen. Amen. Ma sœur va là-bas. Pasteur Jérémie. Applaudissons les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour la grâce. merci pour la grâce. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je renonce je renonce à tout lien à tout lien que j'ai contracté que j'ai contracté partout où je suis passé partout où je suis passé dans mon enfance. dans mon enfance. Aujourd'hui et maintenant, Aujourd'hui et maintenant, je divorce je divorce avec tous les démons. de tous les démons. Aujourd'hui et maintenant, Et aujourd'hui et maintenant, je m'accroche je m'accroche au Saint-Esprit. au Je Saint-Esprit. m'accroche Je m'accroche à Jésus-Christ. à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous tous, esprits qui ne confessez pas le nom de Jésus, lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Bile biote mlifunga maisha yake, mwanje kufungula mujina la Yesu. Na ndoa ili mulibamba, mwanje kuifungula alliance ile iliwaka moto mu dimanche, iwake tena moto sasa. Na mfungule ndoa na mujitoshe, mwache indoa mulibamba leo, mwache ndoa yake. Murirudisha kama mkurudisha biote, kuna vingine munifunga leo na hapa sasa, mwanje kurudisha biote, rudisha biote, moto, rudisha biote. Onesha vile unarudisha. Onesha vile unarudisha. Shimama pale. Rudisha biote. Mukati mankamba yote mnajaribu kumfunga, mikoshi yote mtoshe. Muteshe mikoshi yote. Tosha mikoshi yote. Biote mulifunga mufungule. Magonjwa yote mulotuma mutumbo yake mutoshe. Bile biote alikuria atapike. Biote kutumbo atapike. Acha ndoa yake. Wanje kusema benyongo unavunja nini? Karibu huku. Tosha mikoshi yote pa mwili yake. Tosha mikoshi yote kusibaki hata kimoja. Ndoa ulifunga fungula. Fungula ndoa yake. Sauti ya mwisho unasema nini? Sauti ya mwisho munasema nini juu yake? Ile mpepo ya kifo mulishimamisha mbele yake mutoshi. Pale pa mampanda njia bile vyote mulirudisha, kulibakia nini yake? Kulibakia nini?
damu ya Yesu ingia mkinywa wako sasa na uanze kusema damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hilo natosha ni nini? Sema mjina la Yesu. Moto, mwili mzima wake moto. Mwili mzima wake moto. Moto. Na umwache huru. Applaudis très bien. Gisèle, mets-toi debout. Gisèle, simama. Père, niye muna resiste tema la pomo unafucha mali hapa. Alimtoke. Amen. Vous savez ce qui est en train de se passer ici? Une église qui manque la révélation, c'est comme un véhicule qui te conduit la nuit sans phare. Tu ne peux pas aller loin. L'Éternel Dieu dit, nettoie les cœurs. Plus les gens confessent, plus le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de l'église. Plus les gens confessent, plus le ciel est en train de s'ouvrir. Plus les cœurs sont sanctifiés, l'intensité de la lumière devient très forte. Et quand cette lumière devient très forte au milieu de nous, on ne saura pas commencer à prendre les témoignages. Les témoignages seront comme la confession ici. Léo Batoua va témoigner parce qu'on n'a pas du temps. Mikesh Bakatre va témoigner parce qu'on n'a pas du temps. C'est lié à la sanctification. Plus on se sanctifie, plus le ciel s'approche. Amen. Amen. Applaudis le Seigneur des Seigneurs.